Kalau cewek-cewek yang pakai apa yang red flag? There's no girls that's a red flag. Lululemon kayaknya red flag sih. Hah? Gue mah green flag, man. No, kenapa? I just don't like men that wears essentials cause personal trauma. Oh, mantan nih kayaknya selalu ada hubungan dengan mantan kayaknya nih. Nggak tahu ya. But like, Si Brian. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini gue lagi ada di Melrose Trading Post, which is kayak tempat thrifting yang terkenal di Los Angeles. Dan kebetulan ini ada di SMA gue dulu. Tapi jangan sedih, gue nggak sendirian. Karena kali ini gue ditemenin sama... hi guys. Siapa I'm namanya? Angel. My name Namanya is Angel. Angel. Angel dari mana Indonesianya? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Nah, jadi kita bakal thriftingan di dalam. Udah pernah kesini belum? Belum. Jadi first time dia kesini, kita akan bawa jalan-jalan dan juga sambil cerita-cerita tentang pengalaman dia selama di Amerika. Soalnya dia kuliah di Amerika, kerja sekarang di Amerika, masih di sini kan ya? Betul. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kalian duduk yang manis tentunya. Jangan lupa minum air putih. Once again, motor selalu setiap kali gue lagi ngobrol pasti ada aja. Sekali lagi nama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's go inside. Let's go. Come on, let's go. Oke. Lu nyari apa jadi kira-kira hari ini nih? Ada yang dicari nggak? Baju. Baju. I was also looking for skirts, mostly kayak rok. Rok gitu. pendek. Nggak tahu kalau pendek ya. Nanti dimarahin mama. Nah lo. Ini tadi gue juga sambil pengen nanya-nanya nih, sambil pengen perkenalan juga kan sama Boleh, Angel ya. boleh. Jadi lu itu pindah ke Amerika untuk apa awalnya? Awalnya buat sekolah. Sekolah? Ya, Kuliah berarti ya? kuliah. Wah, menarik nih. Tadi sempat cerita juga tentang proses kuliahnya yang dilanjutin dari SMA itu gimana? Coba. Jadi aku tuh mulai kuliah kan di college. There's this thing called community college. Oke. So I started when I was like turning 16. Early ya? Yeah, Okay. very early, and I had to drop out. Aku jadi drop out SMA biar aku bisa mulai kuliah early. And it was just interesting. SMA itu di mana? 70. Wih, 70. Berarti 70. pinter dia. Oh, berarti nggak tahu pinter deh, dia. nggak tahu. Makasih. Terus drop out tuh maksudnya jadi di SMA berapa lama? Jadi aku di SMA cuma setahun. Cuma setahun. Cuman pas Programnya UTAS. apa namanya? Oh, oke. So, jadi kan aku di 70 cuma pas UTAS. Terus habis itu aku pindah pas kelas 2. Oke. Biar aku bisa join this program called High School Diploma with Associate Degree. Oke. Jadi within 2 years aku bisa dapat my high school diploma sama D3 setara. Setara. Ya. Oh, boots. Oh, boot. Lu pakai boot? Kadang-kadang. Tapi boots keren. Tapi sekarang lu coba lihat outfitnya dulu nih, kayaknya outfitnya LA banget sih. Very LA, very pinky. Oke, nah terus lu jadi sekolah, jadi SMA lu drop out pas kelas 10, terus lanjut kuliah. Nah itu keputusannya berat nggak? Jujur ya, buat aku sih biasa aja. Bukan biasa aja, cuman kayak I was young, jadi I didn't really think twice about it. I Okay. kind of just go with it. Okay. And I was like, that'll be fun, so I might as well do that, you know? I see. But in the beginning, my mom was like, Angel, mau nggak kuliah di Amerika, kayak gitu. Tapi pas masa itu tuh aku lagi siap-siap, aku tuh pengen banget masuk FHUI, Oke. gitu. Tapi itu since my mom was also asking me that, I was like, I might as well, you know, kayak why not? It's America-ish. Iya. Ya, karena at that time juga aku pengennya paling ke Kanada, I kayak see. gitu. Nah pas pindah ke Amerika pertama kali ke kota mana? Hah? Pindah pertama kali ke Amerika kan yang sekolah D3 tuh, sama nyelesain dapat diploma SMA, itu di kota mana? Di Cupertino. Cupertino itu Ya. Apple nggak sih? Apple, betul. Apple, ya? Google, Microsoft juga kayaknya di Bay Area hitungannya ya? Bay Area. Lebih Oh, dingin dong? Dingin. Lebih adem. Makanya aku nggak suka di sana karena dingin banget. Oh, kirain kalau dingin jadi nyari teman kelonan? Aduh, nggak dulu. Nggak dulu. Haram. Nah terus dari situ lu 2 tahun di situ programnya? 2 tahun. Nah pas selesai itu berarti dapat ijazah, dapat ijazah 2?
Apa aja? Jadi aku dapat ijazah SMA sama dapat ijazah associate's degree, which is kayak setara dengan D3 in business management. Abis itu transfer dong. Habis itu transfer. Transfernya ke? UC San Diego. Trans. Oh, UC San Diego. UCSD. Itu kayak jaraknya kalau dari sini buat orang-orang yang kurang familiar, San Diego sama LA jaraknya seberapa jauh? Paling 3 jaman, so like from Jakarta ke mana ya? Bandung. Semarang. Bandung kayak sejam doang nggak sih? Sejam doang ya? Iya. Oke, Semarang. Nggak tahu deh kalau Semarang, maaf ya, aku nggak tahu. Segitu deh. Yuk, kita sambil jalan-jalan lagi ya, sambil jalan lagi. Nah, boleh. terus kuliahnya berarti lu Mungkin kayak dari Jakarta ke Tasik, aku nggak tahu deh. Ntar aku tanya mama aku dulu bentar ya. berarti lu langsung masuk gitu, berarti lu lulus kuliahnya early dong, masih muda banget dong. Ya, gitu deh. Lulusnya berapa? Umur berapa lulus kuliah? Jadi aku lulus pas aku umur 19 tahun. Wow. Ya, technically turning 20 lah. Turning 20. Pas lulus, majornya apa? Majornya Kuliah. aku ambil double major. Wow. I did international business sama communications. Internasional dan bisnis sama komunikasi. Ya. Terus habis dari situ lo langsung kerja apa magang dulu apa gimana? Jadi aku sempat magang. Aku jadi pas lulus, kan aku lulus San Diego. Oke. Terus aku langsung dapat offer magang di konsulat di KJRI. KJRI LA. KJRI LA, betul sekali. Terus terus? aku intern di sana berapa ya? 5 bulanan. Itu Oke. karena aku extend my internship. Oke. And then I recently got a job offer and then I started working. Kerja di mana sekarang? I work at a law firm now. Wah, tapi hitungannya bukan pengacara. Bukan. It's like right now I'm just a legal assistant, but Okay. mainly what I do is like managing cases and whatnot. Itu kayak bakal menarik tuh kerjaannya. Jadi kerjaannya yang di-handle Yeah. apa? I just mostly like talk to like the attorneys. Kayak basically I'm handling the the communications between the clients and the attorney, and as well as kayak insurance provider, like therapist gitu-gitu. So mostly like surrounding with communications. Tadi kita sempat ngobrolin tentang specifically lo kerjaannya tentang apa? Employment law, ya. Employment law I'm doing tuh apa tuh? employment law. It's like basically kalau misalnya kan kalau di Amerika tuh law-nya macam-macam ya. Ada personal injury, ada salah satunya juga ini employment law, and basically it's just surrounding kayak misalnya if there's something wrong with the employer and they kind of wrongfully terminate their Main asal pecat gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh. For whatever reason, kayak could be discriminations or harassment or whistleblowing kayak gitu-gitu. Nanti yang dipecat bisa sue their Bisa nuntut. Iya, bisa nuntut their employer through me. Gue tertarik untuk ngebahas ini karena apakah di Indonesia ada employment law itu satu pertanyaan gue. Nanti itu kita bisa bahas. Yang kedua, berarti kalau ada diskriminasi terhadap kerjaan, kayak misalnya kriteria kerjaan lo harus tingginya seberapa, itu berarti hitungannya diskriminasi dong? Iya, iya. Kalau di sini tuh nggak boleh dong? Iya, nggak boleh. Kok di Indonesia boleh? Nah itu mungkin kita bisa bahas. Tapi kita sekarang mutar-mutar dulu ya, sambil lihat-lihat suasana di sini seperti apa. So listen up, y'all, and follow the flow from LA to Indonesia, let the energy grow. Positive vibes, that's how we ride on this journey together, side by side. Lagu lagi lihat mau apa? balik mana? Kenapa dia kaget tiba-tiba? Kaget Allah mau balik kelar. Bagus berarti. Bagus berarti dia. Allahumma barik lana. Gue gak pernah lo ngagetin orang. Orang jawabnya Allahumma barik lana, at least astagfirullah gitu. Lapar. Bercanda. Ini seru nih. Ini kayak, kalian kelihatan gak sih? Kayak foto gitu loh, kayak negatif gitu di film. Tuh. Emang ya? Iya. Emang ya? Terus yang lucu ini sih, random nih. Orang ngejolin foto keluarganya tuh. Lo bayangin nggak punya foto orang di rumah lo? Terus nanya siapa nih? Iya ditaruh gini kan? Ini lo, bukan. Anak siapa, saudara? Bukan, ponakan? Bukan. Kenapa ada? Ya ada aja udah. Iya kan? Ini anak siapa? Iya nih tuh. No, anjing. Oh, ya kalau anjing masih lucu lah, tapi it's still bukan Ini anjing anjing lu siapa? juga gitu loh. Ini kalau ini masih oke lah, ini gue masih I can see the. Cuman kalau ada muka-muka orang, oke ini kan kayak lo kalau mau vibe 90-an tuh, 97. Nih lo kayak belum lahir nih, sama 97 nih. Belum. Aduh, luar biasa nih.
Terus, sambil ngobrol-ngobrol lagi, Boleh. kenapa bisa end up di LA? Karena dapat kerjaannya di sini. Susah nggak nyari kerjaan sebagai fresh graduate? Jujur susah ya. Aku kan sambil aku internship di Kajeri sambil aku nyari kerjaan. Oke. Dan lagi kan aku internship berapa tuh? 5 bulanan atau less, around that time. Terus aku sambil gitu, jadi sambil interview kayak gitu-gitu kan. Nah, itu aja it takes me like 5 months and there was one point where I'm like, udah aku mogok, aku nggak mau nyari kerjaan, aku udah males banget, aku udah kayak sakit hati banget gitu. Sesusah itu berarti? Iya. Kalau internshipnya lo dalam bidang apa? Pas internship sih aku rotasi. Oke. Gitu. Jadi sempat di penerangan sosial budaya, sempat di ekonomi, terus sempat di protokol dan konsuler. Penerangan sosial budaya emang ada Nah, itu ada skirt nggak tuh? Oh my god, I love these. Oh wait, maybe that's not very. Langsung. Astagfirullah. Wait, they don't have. Wah, dia joget loh. Nah, lu kan berarti, coba gue pengen tahu deh, lu berapa bersaudara? Bertiga. Bertiga. Lu anak Bontot. bontot. Betul. Nah, gue nanya itu because sambil kita lihat-lihat nih ya, sambil lihat sweater, gimana tanggapan orang tua lu pas anak bontot? Jaket wibu. Anak bontot, perempuan lagi mau sekolah ke Amerika. Ya, pada santai sih jujur ya. Kenapa ya, perjanjian gue emang sengaja dibuang. Nggak ada bercanda-bercanda. Maaf mami, nggak bermaksud. Tapi santai mereka, Santai. overall. Mereka overall they don't care karena I think for them at the end kalau Angel bisa dapat pendidikan bagus, ya udah gitu. Dan Angel happy yang penting ya. Angel happy yang penting. Anak bontot yang penting happy dah pokoknya. Betul. So mereka tuh kayak mereka very like education. Like they pay importance in education gitu. Kalau misalnya Angel bisa dapat pendidikan bagus, mau di Amerika, mau di mana, di Kalimantan pun boleh gitu. Yang penting bagus gitu, dapat programnya. Gitu. Tapi tadi gue udah sempet nanya belum sih, kayak kenapa Amerika, kenapa nggak Eropa, kenapa nggak, I don't know, yang deket-deket Australia? Well, I think kalau di Amerika ya, especially as a business person, I think that America is a very it's the epicenter of business gitu, where pretty much I think a lot of business starts here and it has a really good market and stuff like that. And as an international student, I can get a lot of insights pretty much from the people around me and everything. Karena balik lagi, especially in California juga kan, it's really full of like immigrants and just it's full of international students and whatnot. Jadi a lot of perspectives that I can get. Terus lu di Cupertino itu karena itu yang nerima lo, apa programnya emang ngebawa lo ke situ, apa lo milih di situ? Gue milih di situ. Kenapa di Cupertino? Karena kalau di lain-lain ya gitu, kebanyakan, what is this? Apa? Yang mana? Ya lo ngeliatin yang mana? Ini? Nggak tahu. Ini baju anjing. Ini baju anjing. Nggak jadi. Baju anjing. Beda urusan. Oh, ada boba. Ada. There's different places. Yoi. Oh my God. But yeah, so the reason why I chose that is because I heard the college that I went is like #1 in like transferring students to a good UCs, especially because I've always wanted to get into UCs. So I was like, okay, if that's gonna make it easier for me to get into UCs, then. Nah, jadi buat teman-teman yang kurang familiar sama UC itu basically University of California, which is universitas negeri yang di California. Jadi ada, mungkin lo pernah dengar UCLA, itu University of California of Los Angeles. Terus dia ke UCSD. So UCSD itu San Diego. Jadi university itu jadi kayak also UC Berkeley. Banyak banget, Berkeley and then Santa Barbara, Santa Cruz, everything. Dan bini gue juga si Gel, dia ke UC tapi dia di UC Riverside. So a lot of UCs itu tingkatannya untuk sekolah negeri di state ini termasuk yang paling atas. Ada apa ini dengan Marlboro? Nggak ada apa-apa sih. Suka aja bentuknya? Suka aja bentuknya. Oh, bukan suka produknya? Wah, nggak tahu deh kalau produknya ya. Belum pernah nyoba. Oh gitu. Ini bagus. Nah, dari tadi kayaknya kalau ngeliatin dari baju ini, kira-kira kalian bisa nebak nggak warna favoritnya Angel apa? Coba tebak. Kira-kira bisa. Kalau lihat dari kuku, coba dari kuku.
Kalau misalnya kalian kira-kira ada yang bisa nebak, coba komen tebak, di bawah, tebak. komen di bawah. Tebak, Kira-kira tebak. cocok sih, cocok. Cocok gimana? Tadi lu katanya nyari jaket kulit, coba kasih lihat yang kira-kira lo suka. Keluarin dong. Ngasih lihat. Buat kerja tuh. Right? For work? Like I Bebe. think this is cute. Bebe. Berapa nih coba? Nggak tahu, nggak ada tulisannya, tapi di sini mahal-mahal banget, guys. Yoi, lumayan. Di sini tuh mahal-mahal. Yang ini 150. Padahal nih gue yakin banget, soalnya kalau mereka thrifting itu pasti belinya kayak $20, $30. Tapi lo thriftingnya bener-bener yang harus di yang tempat yang kumuh. Dan lo harus bener-bener ngesortir satu-satu. Betul. Nah itulah duitnya mereka. Dan ini juga kan tempatnya yang udah lumayan, ini daerah bagus ya. Oh, is it? Ya, ini daerah bagus dan banyak artis yang main kesini juga. Wow. Kalau mata lo jeli, Salah mungkin- satunya Bang Yafi. Weh, enggak dong. Tapi kalau cari yang ini juga pasti ada aja sih. Kira-kira dari barang-barang yang dia lihat, kalian udah bisa tahu belum warna kesukaannya Angel, Apa Angelique? ya? Aku juga nggak tahu warna Please favorite komen di aku. bawah. Nanti di follow balik sama Angel. Guys, Itu bagus oh sih. my god, right? Itu bagus And sih. it's like oversized. And it's only 25. Oh my, oh my. Biasa guys, Gen Z, jadi suka yang oversize. Ya. Menurut kalian kalau aku nyanyi di panggung gimana? Aku nyanyi lagu Terajana. Wah, Terajana. Iya, jadi guys, di sini tuh bukan cuma thrifting doang, ada section makanannya nih. Kayak ini kita masuk ke daerah food court-nya, ada makanan, ada kopi, terus Ada aku. oh iya ada bener. Dan lo bisa nongkrong juga di halaman kayak gini, lo lihat dong, seru banget kan? Oh my god, Terus ada live music. It's giving Central Park in New York. Betul, Right. mirip-mirip sama Central Park Just di New more York. condensed and small. Dan lebih teratur aja. Kalau Central Park kan taman kebuka, siapa aja bisa. Betul. Kalau ini lebih kayak lo masuk harus pakai tiket dan segala macam. Itu apa? Lihat ada yang jualan sejadah guys. Oh my god. What Lihat the nggak hell? sih? Iya nggak? Ini. Langsung mau sholat zuhur gue. Ayo sholat zuhur yuk. Aku imamin. Gitu lah tuh. Astagfirullahaladzim. Lo kan kalau sholat berdua Oh, iya, jadinya betul. gue imam dong. Betul. Oh, ini kan bukan muhrim. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh kalau berdua doang. Oh. Harus ada orang. Astagfirullah, lain. berarti nggak Yuk, boleh. Kita ke masjid. Harus ke Ada masjid. nggak masjid deket Kok- sini? Ada Ayo, dong. tahu nggak? Ada dong. Aku nggak tahu, jarang kesini soalnya. Jarang kesini apa jarang sholat? Sholat dong. Lagi enggak. Tapi ini loh, bagus nih ada yang jualan apa namanya? Sejadah. Ih, Eugene, nama kakak saya Eugene. Eugene. Ya. Dipanggilnya Eugene. Dipanggilnya Jin. Jin aja gak enak banget ya. Jin Tomang. Kenapa menurut lo kalau di Indonesia itu nama panggilan disingkat-singkat? Pasti Karena lo di Indonesia mungkin lo dipanggil apa ya? Jel. Jel kan? Iya. Orang sini manggil gitu nggak? Enggak kan? Nggak. Pasti Angel. Iya, Angel. iya. Kenapa menurut lo? Tahu ya, orang Indonesia males aja kali ya. Yaf. V atau enggak Yaf V. atau enggak Yaf atau enggak V. Atau nggak Bang. Orang sini nggak ada tuh. Justru malah temen aku sempat marah tahu sama aku karena bukan marah sih, tapi mereka kayak Jel, nama lo tuh bagus, Angelique, karena kan nama panjang aku, nama fullnya itu kan Angelique kan. And then I shortened it, I was like, yeah, just call me Angel. Terus dia kayak, Angel, Angelique tuh udah bagus banget, kayak orang Prancis tahu nama lo, tapi kenapa lo singkat-singkat jadi Angel? So I'm like, Angel is not bad either. oh, it's not bad, right? Iya kan It Angel. can be a compliment too. Angel artinya malaikat. Ya kan tinggal di Los Angeles. Betul. City of Angel. City of me. Tapi guys, ntar dulu. Tapi ini ada sesuatu yang lumayan kontroversi. Waduh. Yang gue pengen bahas. Tadi kita sudah sedikit berdiskusi dan dia bilang dia nggak suka LA. Sedangkan kalian tahu gue anak LA dan segimana cintanya gue sama LA dan dia bilang dia nggak suka. Jadi gue butuh penjelasan lo sambil kita jalan-jalan muter lagi yuk. Mohon maaf ya. Aduh. Coba dijelaskan, gue pengen tahu nih. Biasanya orang yang tinggal di LA itu suka banget. Dia Guys, aku bentar lagi dimarahin sama Bang Yafi. enggak. Perbedaan pendapat itu bagus. Ya kan? Nggak boleh disensor-sensor kayak di Konoha. Wow. Nggak boleh disensor-sensor kayak di Konoha. Betul, Jadi betul. coba kita berbanding notes. Hmm. Nah, dari mulai lo dulu, kenapa lo nggak suka? Karena I feel like Tapi nggak gitu, ya gitu langsung dibantah. Nggak. Go ahead. Ntar aku nangis loh kalau kayak gitu. Nggak, it's just I've already spent like a few years in Cupertino, Okay. and then I've already spent a few years in San Diego. I just Okay. thought San Diego is just compared to LA ya, karena Ya. I think
I peaked in San Diego in a sense. You pick di San Diego, buat orang yang nggak ngerti itu artinya gimana tuh? It's like I've experienced so much and I fell in love with it and I actually Okay. grow as a person in San Diego gitu. Jadi jatuh cinta di sana. Jadi jatuh cinta di sana, asik. Sama orang sama kotanya? Sama kotanya. Oh, sama kotanya, oke. Kan kita sambil gali-gali dikit guys, siapa tahu dapat informasi dikit. Anyway, terus it's just the people, the lifestyle, and I Okay. think it's just more hustly in here. That it's Okay. like hard for you to find the quality of life because how everything is just super dependent on like your money and. kenapa? Gua bereaksi lagi, sorry guys. Tadi ada orang tiba-tiba kayak keplitak gitu kakinya. Lagi jalan nyantai Gue tuh. udah nahan-nahan loh. Iya. Gue udah ada diemin, jangan diketawain. Dan kalau gue emang nggak, gue orangnya bereaksi banget soalnya. Anyway lanjut. Kaget wey. Oh my god. Sebentar guys. Oh ini, ini buat kenang-kenangan tuh, that's nice. ADHD moment. Coba lihat. Cocok nggak tuh? Cocok gak Nice. guys? Looks With nice. my Hello Kitty. Ayo foto dulu ya. Oke, luar biasa kan? Kak, kamera saya blurry. Ya, yang penting masa depan nggak blurry. Amin. Yoi. Ini berapaan nih kira-kira? Tanya dong. Bang, Salah. Mister, Goblok. Mister. Hi. Hi, sorry, how much are these? 50? 115. Oh, 15. Yeah. Okay. Oh. Oh, I see, okay. Nanti mungkin kalau kita suka kita akan balik lagi Yeah. kali ya. Oke. It's a little bit over. Nah tadi gimana? Kalau LA, tadi lo bilang LA hustly, terus apalagi yang lo Yeah. bikin lo kayak kurang gitu? It's like super crowded and to get everywhere is just so hard. Kayak first of all, traffic you guys. Macet. Like, macet di mana-mana kayak gila kali ya. Emang lo nyetir nggak? Enggak sih. Enggak juga kan? Tapi justru karena gue nggak nyetir malah makin lama karena harus take the public transport kayak gitu-gitu. Oke, tadi Ya. gue lupa nanya. Lo kan berarti nggak nyetir nih? Mungkin ini salah satu sebabnya yang bikin lo nggak suka kan? Lo ke kerjaan naik apa? Naik train. Naik train, naik kereta? Wow, merasa aman? Aman sih kalau naik kereta. Aman ya? Aman. Oke, nah terus Kadang suka telat aja kayak gitu. sama juga ternyata mental orang Indo telat-telat juga ya? makanya. Nggak jauh-jauh juga. Bukan saya yang telat. Tapi keretanya oh telat. alasannya begitu. boleh. Oke. Keretanya telat. Saya Terus, nggak pernah telat. Selain budaya hustle-nya, orangnya, apalagi yang lo nggak suka? I just think again like everything is super money oriented and like kayak there's more things that we can look for other than money, I feel like. And kayak misalnya aku mau relax to the beach kayak gitu kan. Yeah. Di San Diego I can just go literally and it's gonna take me like couple minutes, not even an hour to get to the beach. Yeah. In LA, first of all, you need time to go there. You need extra energy to be able to get up and go to the beach karena traffic, macet dan kawan-kawan. So to relax, it's just super. They make it so hard, I guess. Oke. Kalau itu kan kalau yang lo nggak suka. Yeah. Kalau yang lo suka dari LA. It's just not comparable to San Diego. There's so many things I love more in San Diego. But I guess what I like about LA is Harus mikir berarti susah nih. the people. Oh, more Indos, I guess. Banyak orang Indo. Banyak orang Indonya. Kalau makanan Indonesianya lebih gampang di mana? Di sini. Oke. Karena di San Diego nggak banyak. Pertama, nggak banyak orang Indonesianya. Terus nggak banyak makanan Indonesianya. I see. Ya, lebih banyak makanan Meksiko. Enak-enak. Iya, soalnya dia nempel banget sebelahan banget sama Meksiko soalnya ya. Tuh, gini-gini saya suka Avenged guys. Avenged. Casing boleh Hello Kitty, hati tetap Avenged. Iya, baru gue mau nanya, musik apa genre favorit? Sekarang sih lagi sukanya R&B. R&B. Tapi dulu I grow up with Avenged Sevenfold, My Emo. Chemical Romance. Imo, anak Banget imo nih, anaknya jadi. emo banget. Band imo favorit lu zaman dulu siapa emang? Avenged Sevenfold. Emang suka tuh? Yeah, but also I think like Nah, My sekarang ada Chemical kaos ya? Romance. Hah? Dan sekarang ada kaos ya di situ. Sekarang ada kaosnya, tapi di Tanah Abang juga ada. Oh iya benar. Yeah. MCR juga suka ya sama Chemical Romance ya, MCR ya, betul. gokil. Helena. Wih. Tahu banget. Atau enggak? Si paling MCR. Jadi dulu pakaiannya hitam-hitam, imo-imo gitu. Enggak juga sih. Enggak juga? Dulu pink juga. Metallica, band bapak gue nih.
Yoi. What do you know about Metallica, man? Metallica kalau banyak yang apa namanya? Yang udah berumur mungkin udah lebih tahu nih. Generasi gue pun masih banyak yang tahu kok Metallica. Iya. Kalau Soalnya Dewa, masih konser. di sini nggak ada kaosnya nih Dewa 19. Jangan salah. Apa? Waktu itu temen gue nemu vinil. Aha. Vinyl kan ya? Iya. Aduh, Siapa? musisi Kus Plus? Indonesia. Iya di sini. Siapa? Di sini. Kus Plus. Kus Plus? Iya. Demi apa? Nemu Kus Wih. Plus sama nemu Indra Lesmana. Widih. Vinilnya Kok di LA. bisa? Di LA, I don't know how. Bisa? I don't know how. Indra Lesmana and Kus Plus go internasional. Don't play with us Indonesians. Oke, exactly, makanya. By the way nih, lu kelihatannya bahasa Inggrisnya bagus. Tapi sekolahnya dulu sempat di 70, SMP-nya di 19. di situ di 19. Majestic. Emang standar sih dari 19 ke 70 itu standar sih. Betul. Terus lu belajar bahasa Inggrisnya dari mana kok fasih dan kelihatannya kayak either pernah sekolah di Inter atau emang pernah sekolah di luar sebelumnya? Nggak pernah. Belajarnya Dulu dari mana? Paling kalau aksennya sih aku kayaknya karena pas TK aku sempet internasional. Sempet? Ya, Tapi karena TK emang bisa ngebentuk aksen? justru what I heard sih, from what I heard, justru kalau masih anak umur segituan, itu dibikin berbahasa yang lain, gitu nanti apa namanya aksennya jadi terbantu kayak gitu. Soalnya aku juga dulu kan belajar bahasa Arab juga. Oh jadi bisa? Jadi kayak Bahlul? Jadi enggak, mohon maaf, aduh, no can do, no can Arab. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi Udah gitu doang wabarakatuh. tahunya. Habibi, ente Jamila. Ente, artinya apa bukan. itu? Ana ismi Angelic, ente Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi. Suka-suka lu aja deh. Syukron. Syukron artinya apa? Alhamdulillah, artinya terima kasih. Oh, sukron. Yes. Kalau you're welcome apa? Afwan. Afwan, kayak nama temen gua Afwan. Emang ya? Enggak sih. Kayak nama orang Afwan. Masa? Kayak nama orang Afwan. Sekarang udah kerja, berarti full time. Full time. Berarti kan udah dibayar lah ya, udah segala macam, udah bisa nabung segala macam. Terus kondisi cari tempat tinggal pas pindah ke LA itu susah apa enggak? Dapatnya di mana? Sempet susah. Aku sempet tinggal kayak di it's like an Airbnb, tapi mahal karena I did month to month. Oh ya, kalau Airbnb mahal sih pasti. Iya, jadi lebih mahal. But alhamdulillah sekarang aku dapet tempat yang lebih baik. Nemunya dari orang. Dari teman. Dari temen. Oke, that's good. Di sini tuh kayaknya menurut aku mainnya kok kenalan sih, mainnya koneksi. Iya kan? Gitu. Jadi nih guys, si Angelic sekarang. Angelic ini Si Angel. Angel, susah emang orang. Susah. Apa namanya, si Angel ini tuh dia bakal udahan dari sini. Dalam artian dia udah mau pulang. Nah, coba itu pas pulang mau ngapain? Mau mencari barokah. Cari barokah, cari jodoh. Ya kalau dapet, amin insyaallah. Oke, iya, but on a serious note, lo balik nih bulan-bulan depan kan, in a few months lah ya. Few months. Itu dalam rangka apa? Jadi aku balik dalam rangka mau mempersiapkan diri dan mental juga untuk continue S2. Oh, S2, mau S2 di mana? Ya, aku di mana, which university specifically-nya aku masih belum tahu, masih mikir-mikir. But it's gonna be in the UK. Oh, in the UK, di Inggris, nggak di Amerika lagi. Kenapa? Karena I just thought I wanna explore more. Like I'm still in my 20s. Oh, sini. Yuk. Kayaknya Doi nemu sesuatu nih yang bagus nih. Guys, oh my god, wait, I'm so hyped. Hold on. Dia nemu jaket. Dia tadi look goalnya at itu untuk this nyari jaket leather kulit. jacket. Guys, look. Oh, look at the back. Gile, ketahuan banget nih lulusan Amerika. Eagles, man. Sama burung elang-elangnya juga. Bisa dicobain nggak tanya? Bisa lah ya, cobain. Sini gue pegangin HP-nya. Nggak mau dicobain? No. Tapi guys, this is the thing. Ini tuh worn out banget, kayak itu kan nyangkut kan? Apa emang gue nyepek aja? Oh, bisa. Berarti lu nyampe aja. Aduh. Coba kita lihat, guys. Oh my god, beneran worn out. Coba kita lihat dari angle sini, coba kita lihat. Dari belakang. USA-nya langsung boom. Sebenarnya kalau menurut gue tergantung style lo. Kalau style lo emang yang lagi go for apa namanya, rada-rada yang use banget gitu, bagus sih. Gimana guys? Coba putar. Tuh belakangnya USA, gile. Aja gile. Ini nggak ada. Oh, ada nih di sini. Ada kaca.
Dan ini tadi harganya kata mas-masnya berapa? 25. $25 aja guys. Jadi menurut kalian should I get this because it's the same price as the sweater yang pink? Cuman kalau ini tuh lebih kayak Ini Amerika banget ya. kalau lo Gua pakai tuh- ini tuh lebih kayak, wih, Wish. Cakep. ini lucu sih. Cakep kan? Cakep gak gue? Tapi ini lucu. Oh my god, wait, actually for a little night out, it's cute, no? Belakangnya tuh. Bagus sih. Gimana menurut kalian? Jago nggak? Menurut gue sih ambil sih. Menurut lo ambil? Menurut gue sih ambil sih. Gua ambil. Nantangin ya lo. Actually, maybe. Guys, but look. Oh, udah ada robeknya. Makanya harganya 25. Nggak ada di dunia ini yang Maybe sempurna. that's, ya. Iya, Yang gitu. sempurna cuman Andra and the Backbone. Lah. Gue suka jokesnya, gue suka. Gue kira tadi mau ngomong yang sempurna hanya yang di atas. Hanya Allah, betul. Gimana betul, sih? ulang. Gak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, itu yang benar, itu jawaban yang gue kira lo akan jawab. Ternyata Andra and the Backbone gimana? Aduh, ambil gak ya? Ambil. Aduh. Kan kalau nggak suka juga tinggal di donate, it's just 25. I don't know. Tapi gue tuh rencananya gini bang, jadi gue pengen ganti estetik kan, asik. Jadi gue tuh pas masih in the university, pas masih college tuh gue tuh bener-bener Y2K banget, very like, you know, like very, just not preppy gitu. Jadi Okay. nanti gue rencananya pas move to the UK, I'm gonna be more preppy, very like Udah direncanain. put together. I know. Kenapa? Karena apa ya? Ceritanya kan lebih grown up ya. Terus lebih modest and I don't know. Tapi kalau hari-harinya lagi mager, masa harus preppy juga? Iya ya betul ya. Kalau lagi pengen ngegembel kan pasti ada aja kayak, Betul. gue lagi males nih. Ini jaket gembel. Makanya. Bang. Mister mau dong. Jadi keputusannya gimana nih? Bungkus. Bungkus. Jaketnya kita bungkus. Tapi kita coba nawar dulu ya. Iya, dapat akhirnya dibungkus loh. Dibungkus Pakai tas bener. plastik kresek loh. Namanya guys. Berapa jadi tadi harganya? Jadi kan gue dari awal dia bilang 25. Habis itu gue kayak, "Bang, 15 boleh nggak Bang?" Kayak gitu kan. Katanya Nawar ya? jangan. Katanya aduh. Ini aja aslinya katanya udah 140. Gue kayak anjing, 140 gila kali lu. Terus habis itu dia bilang, "Normally gue paling gue kasih 40 lah karena udah robek-robek kan." Terus kayak gila lu 40. Terus habis itu katanya yaudah kalau gitu gue nawar lagi, yaudah kalau gitu 20 dah gitu kan. Terus? Jangan ada 25 aja. Ya udah 25. Deal 25. Deal 25. Ini tadi ngobrol pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Tadi pakai ini sih bahasa Madur, mohon maaf. Orang Indonesia nggak tahu bahasa Madura bahasa apa ya? Madura. Tapi yang penting udah dapat ya. Iya. Dapat betul, satu. dapet. Nah, siapa tahu mau beli lagi, siapa tahu masih. Siapa tahu ya. Siapa tahu mata gue masih kemana-mana nih. Nah, tapi kan lu udah mau balik nih. Ya kan udah mau ke UK. Ya kan? Persiapan mental adakah? Apakah lo akan merasa sedih meninggalkan San Diego, meninggalkan Los Angeles, meninggalkan Amerika secara general? Sedih sih. Karena kan gimana ya, balik lagi kan I've spent a lot of times here. I met a lot of people here. Terus banyak banget orang-orang yang kayak menurut gue, duh, they're like my people. Kayak maksudnya kayak mereka udah Nge-vibe banget lah. yeah, like super vibey and like I technically kind of grow up with them gitu Yeah. kan. Terus I have to leave them behind and it's like always a sad feelings, but it is what it is. People grow up and people move and I just have to. Bagian dari hidup ya. It's part of life. Yoi. It is what it is. Tapi satu yang gue selalu banggakan dan lo nggak akan dapetin itu di UK. Apa? Look up the sunny days, the clear sky. Nggak ada lah di UK I clear sky know. almost every day. Basically every day sih. Iya kan? Apalagi Ya. kalau lo doyan anget dan segala macam, di UK mendung terus. Makanya. Ntar yang ada galau. Makanya sih, that's the thing guys. I have seasonal depression. Kalau kalian nggak tahu Seasonal itu tuh apa, depression. itu tuh kayak biasanya kalau winter tuh gue sedih banget karena it's so gloomy and like I don't feel like going out. I don't feel like meeting my friends because it's just so weird. The weather is so weird outside. And then I'm gonna have to move to the UK where the weather is always gonna be like that. Lo makin gloomy ntar lo. Makin gloomy makanya. Tapi ya, it is what it is. At the end of the day, gue akan mengucapkan good luck atas perjalanan lo di
chapter selanjutnya di UK tentunya sukses, dan gue berharap ya Angel ini bisa menginspirasi kalian, karena lihat dong, dia udah masuk 70 nggak diselesaiin, dia langsung lanjut, dapat kesempatan, you just went for it, right? Yeah. Lo langsung kayak udahlah nih gue jalanin aja langsung, karena kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. exactly. So, dan gue bangga sama lo kayak sebagai orang Indonesia bisa dapetin program ini, dan lo bisa lulus kuliah umur 19 tuh gokil. Nah sekarang udah kerja, itu udah gokil, udah kerja full time, itu gokil, dan kerjaannya kerja bener, tanda kutip kerjaan di kantoran gitu. Dan ya, so good luck for that. Dan buat teman-teman kalau misalnya penasaran sama program yang dia ambil, misalnya lo masih di SMA atau lo penasaran, kira-kira boleh nggak mereka nanya-nanya sama lo kayak, Kak programnya apa Kak, linknya di mana? Itu lo ada sumber-sumbernya? Banyak tuh. Mungkin nanti juga kita bisa taruh di deskripsi, atau tentunya jangan lupa di follow si Angel sendiri untuk informasi-informasi tersebut. I actually love giving people advices about kayak college and everything. I've had plenty of my friends yang kayak nanyain, Jel, kira-kira gue masuk sini atau masuk sana, kayak gitu. Mendingan gue di Amerika juga atau di Australia atau di mana gitu. Dan I would always go through it with them. Like I'd always brainstorm with them because I love doing that. So if you need anything, hit me up, let me know. Oke guys, jadi kita udah selesai muter-muternya, karena udah mulai sore. Yang penting dia udah dapet nih yang dia cari, which is jaket kulit. Jadi kalau kalian tertarik mau ke sini, tempatnya lumayan seru kan ya? Seru. Linknya akan gue taruh di bawah, dan atau enggak kalian bisa cari juga Melrose Trading Post di Google Map. It's fun. Yang penting intinya kalian harus siap yang namanya cash, at least buat masuk. Karena kalau ATM pun kita belum tahu kalau kalian datang dari Indonesia, kartu kalian bisa dipakai atau enggak. So it's always good to prepare cash. So with that being said, thank you banget Angel. Thank you. Good luck. Oke, perjalanannya di UK, entah nanti mau ngambil sekolah yang mana, intinya semoga sukses. Amin. Semoga bisa menjadi inspirasi buat wanita-wanita Indonesia yang mencoba mengejar karirnya, mencoba mengejar goal-goalnya. Thank you so much. I really appreciate that, honestly. I need that. Of course. I need that. Of course. But yeah, no, thank you for hanging out with me. Thank you for letting me be in this. Yes, of course. And hopefully everything goes well with you too. Okay, and thank everyone you. That's watching this, good luck y'all. Yes, tentu. Dan juga jadi gue mau berterima kasih juga sama kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, dan udah nonton channel Anak LA dari Skiprit sampai sekarang. Jadi segitu aja. Nama gue Yafi Virus. Angel aja. Angel aja. Nggak deh. Jangan lupa minum air putih. Be nice to one another. And I will see you next time. Bye guys. Stay tuned, we shine so bright. Yay. No, kenapa? I just don't like men that wears essentials because personal trauma. Oh, mantan nih, kayaknya selalu ada hubungan dengan mantan kayaknya nih. Nggak tahu ya. But like, Si Brian. Lululemon kayaknya red flag sih. Hah? Gue mah green flag, man. Happiness suffer. Don't forget to subscribe, follow the adventure.